Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras 1:57 PM. Maupay nga kulop sa aton nga tanan. Adiyan aton mga balita sa ina nga pangurason. Hugot nga curfew ginsigurado san Gandara PNP. Mga minor de edad gintagan san proteksyon. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Ginpahugot san Philippine National Police o PNP Gandara ang pagpatuman san Municipal Ordinance No. 738-2023 nga nagbubutang san curfew hours agud maproteheran ang kabataan ngan mapabilin ang kahapsay san komunidad. Sa pagpamuno ni Jefferson Arellano, OIC san Gandara PNP, nagpapadayon ang mga kapulisan sa iragabi nga patrolya basi bantayan ang pagsunod san publiko sa ordinansa. Sa era operasyon, 5 nga minor de edad ang era naabtan nga naglalakat sa gawas san era panimalay bisan oras na san curfew. Tungod sini, gindaraan ay sirasan kapulisan agud masiguro ang era kahimtang antis ig turnover sa era mga kaganak o guardian upod ang husto nga proseso ngan koordinasyon sa barangay. Ginpahimang nuliwatsan kapulisan ang mga kaganak nga maging mabinantayon sa era mga anak labi na sa gabi basi malikyan ang posible nga peligro ngan masiguro ang era kataluwasan. Sumalasan Gandara PNP ang istrikto pero may pag-aram san pagpatuman san curfew usa nga pamaagi basi maproteheran ang kabataan ngan mapadayon ang kamurayawan sa lugar. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Geosite assessment sa Katarman, Northern Samar, dako nga bulig sa UNESCO Global Geopark Bid, San Probinsya. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Naging kabahin ang bungtosan Katarman sa ginbuhat nga geosite inventory nga assessment nga ginpangunahan sa National Committee on Geological Sciences como suporta sa paghingyap sa Northern Samar nga makilala como usa nga UNESCO Global Geopark. Ginpokusan sa assessment ang duha nga kilala nga natural nga atraksyon sa Barangay Mabini, ang Pangasilian Falls ngan Ugsad Falls, kundiin ginbuhat ang detalyado nga pag-usisa, dokumentasyon ngan ebalwasyon sa era kamutangan ngan geological nga importansya. Upod sa assessment team ang mga espesyalista tikang sa Mines and Geosciences Bureau ng Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute nga may eksperyensya sa larang sa geology ng iba pa nga siyentipiko nga pagtuon. Sumalasan lokal nga opisyal ang ini nga inisyatiba usa nga dako nga pitad sa pagpreserbar san kinaiyahan ngan sa pagpauswag san sustainable nga turismo sa bungto. Ginlalauman nga pinaagi san sini nga proseso mas mapapakita ang kaanyag ngan importansya sa natural nga panurundon sa Northern Samar sa international nga entablado. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan san aton mga balita sa ina nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong